गोपाल की बीवी ने घर के आंगन में रजाई और कंबल सुखाया है। गोपाल लगता है घर पर नहीं है, लेकिन गोपाल की बीवी लग रहा है सर्दी की दोपहर में चद्दर से ढककर अपने आप को आराम से सो रही है। यही मौका है तो रजाई और कंबल को चुराना पड़ेगा। इस भरी सर्दी में अगर रजाई और कंबल खो गया, गोपाल की जो हालत होगी ना, टिंग 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 टिंग, पूरी रात सर्दी में ठक 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 करके कांपेगा। अब मैं देखूंगा गोपाल कितना अक्लमंद है। ये रजाई और कंबल वो कैसे वापस लेता है, मैं भी देख लूंगा। कुत्ते की आवाज निकालता हूँ। भौंकता रे, हाँ भौंकता रे। घर का सारा काम खत्म करके मैं थोड़ी देर सोई हूँ और तभी क्या 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 जरूर खिड़की के नीचे कुत्ते के बच्चे पैदा हुए होंगे। अभी के अभी अगर नहीं भगाया तो पूरी रात सिर्फ क्यों क्यों करते रहेंगे। यहाँ पर तो कोई कुत्ता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले ही तो चिल्ला चिल्ला कर परेशान कर दिया था और मेरे आने के बाद उसका चिल्लाना भी कैसे कम हो गया। आश्चर्य की बात है ये तो। अभी अभी तो मेरी नींद खराब कर दी थी और मेरे आते ही सब चुपचाप, पता ही नहीं क्या हुआ है। ये सब भूतिया कांड है, सारे के सारे भूतिया कांड। बेवजह मेरी नींद खराब हो गई, धत तेरी की। ये क्या हुआ? मेरी रजाई और कंबल कहाँ गई? जाते वक्त भी तो यही था। सर्वनाश सर्वनाश। तो क्या ये चोरी हो गई क्या? अरे सुनिए, मेरा कितना बड़ा सर्वनाश हो गया है। इस सर्दी में कौन है जो मेरी कंबल और रजाई चोरी करके ले गया है? भगवान, हे भगवान, चोरी हो गई। क्या हुआ दीदी? देखो ना, दोपहर की धूप में लॉन में रजाई और कंबल को गर्म करने के लिए रख दिया था। थोड़ी देर पहले भी मैंने देखा, पर अब देख रही हूँ तो नहीं है। दिन के वक्त तुम्हारे घर से चोरी? कैसे बुरे दिन आ गए हैं। लेकिन कौन लेकर जा सकता है? या तो ये पहचान वाला चोर या फिर होगा शाना चोर। शाना चोर? ओ माँ, तो फिर क्या होगा? आज रजाई और कंबल चोरी हुई है, कल मटके, बर्तन, सोने के गहने। अरे बाप रे, तो फिर हम लोगों का क्या होगा बताओ? कहीं केले पोचा तो नहीं ले गया? केले पोचा? हाँ, केले पोचा, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने उसे नहर के पास से जाते देखा। हाँ, उसके सर पे एक झोला भी तो था। ओ माँ, ये क्या कहा? आखिरकार केले पोचा की नजर क्या हमारे ऊपर ही पड़ी? ओ माँ, अब क्या होगा? रुको, मैं गोपाल को खबर देकर आता हूँ। गोपाल दादाजी, आपने कहा था आप हमें आपके बचपन की कहानी सुनाएंगे। हाँ, मैंने कहा था है ना, सर्दियों के दोपहर में बचपन की कहानियाँ सुनाना बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर सुनो, बताओ कि सर्दियाँ आते ही कौन सी पूजा के लिए मन उछलने लगता है बच्चों? बताओ मुझे। सरस्वती पूजा। हाँ, सही कहा। तो सुनो, मेरे बचपन में सरस्वती पूजा के समय मैंने एक बार एक कांड कर डाला था। कांड? हाँ, वही तो बताऊंगा। तो मैंने एक बार सोचा कि देवी सरस्वती को मैं पुष्पांजलि नहीं दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? पुष्पांजलि नहीं देंगे? वैसे भी तो मैं हमेशा ही पढ़ाई में बिल्कुल बेकार था और पुष्पांजलि नहीं दूंगा ये सुनकर पाठशाला के पंडित जी गुस्से में आग बबूला हो गए। खड़ाऊ निकालकर मुझे मारने लग गए। उसके बाद और क्या, मारते मारते पंडित जी ने मुझसे पूछा कि क्यों पुष्पांजलि क्यों नहीं दोगे? हाँ, तो आपने क्या कहा? मैंने कहा कि पहले पुष्पांजलि के मंत्र को बदला जाए, तभी मैं पुष्पांजलि दूंगा। पुष्पांजलि का मंत्र बदलना पड़ेगा
क्यों? अच्छा, सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों ने कभी पुष्पांजलि के मंत्र को अच्छी तरह सुना है? पूरे मंत्र में सिर्फ देही और बस देही है। विशांग देही, जसो देही, धनोंग देही। मैं इनका मतलब जानती हूँ। क्या जानते हो? मतलब है विद्या दो, यश दो और धन दो। हाँ, सिर्फ दो और बस दो। देते ही रहो, देते ही रहो। अच्छा, एक बार सोच कर देखो, भगवान ने तो हमको सब कुछ देकर ही इस पृथ्वी पर भेजा है ना। हाथ, पैर, आँख, नाक और तो और इतना उत्कृष्ट दिमाग जो किसी और प्राणी के पास बिल्कुल नहीं है। ठीक। तो फिर बताओ, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी भगवान से हम मांगते हैं कि दो और सिर्फ दो बस देते रहो। तो सिर्फ दो कहने में शर्म नहीं आएगी? भगवान मुझे बेकार नहीं समझेंगे? हाँ बच्चों। गोपाल, जल्दी घर चलो। क्यों? तुम्हारी रजाई और कंबल चोरी हो गई है। अच्छा हुआ। क्या चोरी हो गया? हाँ? तुम्हारी रजाई और कंबल। अरे मारे गए, तो फिर तो मेरा सर्वनाश हो गया। इस सर्दी में बिना रजाई और कंबल के मैं सोऊंगा कैसे? अच्छा, चोर का क्या दिमाग है बताओ। घर पर इतने बर्तन लोटे थे, सब कुछ छोड़कर रजाई और कंबल ले गया वो कब्बख़त। चोर का दिमाग तो चोर के पास ही है। अब तुम जल्दी से घर चलो, तुम्हारी बीवी बहुत रो रही है बेचारी। अच्छा, रो रही है? ओहो, रोएगी ही बेचारी। वो सोना पसंद करती है, ऊपर से सर्दी से डरती है। चलो तुम लोग घर जाओ। सुनो, हम लोगों का कितना बड़ा सर्वनाश हो गया है। सुना आपने? मेरा इतना प्यारा कंबल और हमारे शादी के समय मेरे पिताजी की दी हुई इतनी सुंदर रजाई, सब कुछ चोर लेकर भाग गया। तो भगवान, तब तुम क्या कर रही थी ये बताओ? क्यों? वही जो हर घर की बीवियाँ सर्दी के दोपहर करती है, चादर से ढककर सो रही थी मैं। तो फिर चलो, तुम और मैं, हम दोनों जब तक धूप है तब तक सो लेते हैं भगवान। मतलब इस सर्दी में बिना रजाई और कंबल के तो सो नहीं पाएंगे ना। पूरी रात तो हमें ठंड में ठिठुर कर रहना पड़ेगा। चलिए आप लोग जाइए, हमें थोड़ा सोने दीजिए। चलिए जाइए। आश्चर्य है, रजाई कंबल चोरी हो जाने के बाद भी तुम सोने के बारे में कैसे सोच रहे हो? तो और क्या करूं मैं? क्यों? अरे महाराज के पास जाकर शिकायत करो। खासकर जब चोर कौन है इस बात का अनुमान लगा लिया गया है। जरूरत पड़ने पर मैं भी गवाही दूंगा। वो सब करके कुछ नहीं होगा। केले पोछा क्या मिलेंगे अभी? जाकर देखो, अब तक वो गांव की सीमा से निकलकर बहुत दूर चला गया होगा। तो फिर अब क्या उपाय है? अब बस एक ही उपाय है, रात की नींद दिन को पूरी करनी पड़ेगी भगवान। बम शंकर। माँ, थोड़ी भिक्षा मिलेगी क्या? आप इस तरह क्यों देख रही हैं मुझे माँ? मैं काशी धाम से आया हूँ। हाँ माँ। काशी धाम से? मतलब जहाँ पर भगवान शिव के बड़े बड़े मंदिर हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। भगवान शिव ने ही तो मुझे यहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए भेजा है माँ। भगवान शिव ने? हाँ, मेरे सपने में उन्होंने मुझसे कहा, यहाँ बांग्लादेश की औरतों के हाथों से मिली भिक्षा के रूप में चावल से ही वो खीर खाएंगे। तभी तो मैं आपके द्वार आया हूँ माँ। कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। मेरे हाथों के दिए हुए चावल से भगवान शिव खीर खाएंगे। थोड़ा रुकिए बाबा, थोड़ा रुकिए, मैं अभी के अभी हाथ धोकर चावल लेकर आती हूँ। ऐसा झांसा देकर भगवान शिव की कहानी मैंने सुनाई है। केला पोचा की बीवी पूरी तरह मेरे झांसे में आ गई है। केले पोचा, कल तूने मेरी बीवी को उल्लू बनाकर मेरी रजाई और कंबल चुरा ली थी। अब देखना, आज मैं तेरी बीवी को उल्लू बनाकर वो वापस अपने घर लेकर ही जाऊंगा। ये लीजिए बाबा, ये लीजिए। बहुत गलत बात है। क्यों बाबा, क्यों? नहीं माँ, तेरे हाथों से मैं ये चावल नहीं ले पाऊंगा। गुनाह तेरा नहीं बल्कि तेरे पति का है। क्यों? आखिर क्या किया मेरे पति ने? तुझे पता है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। तेरा चेहरा कह रहा है कि तू एक खतरनाक चोर की बीवी है। क्यों, मैंने सही कहा कि नहीं? बाबा आप साधु हैं, तभी तो चेहरा देखकर दिल की बात बता सकते हो। लेकिन अगर मेरे पति चोर है तो इसमें मेरी गलती क्या है बाबा? तुम्हारी गलती तो है जरूर माँ, क्योंकि तू ही है उसकी पत्नी, इसलिए उसके पाप में तो खुद भी पापी बन गई है। हाँ बाबा,
किसी भी तरीके से क्या कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता है जिससे मेरे पति का पाप मुझे ना लगे? शायद वो किया जा सकता है, पर उसमें बहुत खतरा है माँ। बाबा, आपने मुझे माँ कहकर पुकारा है बाबा। मैं आपकी लड़की जैसी हूँ, तो अभी आपकी इस अभागी लड़की को पाप मुक्त करो बाबा। मुझे पाप मुक्त कीजिए। एक तरीका है, तुझे इसके लिए एक यज्ञ करना पड़ेगा। आप जो भी कहेंगे मैं उसी पर राजी हूँ बाबा, मैं उसी पर ही राजी हूँ। सुन माँ, ये यज्ञ साधारण यज्ञ नहीं है। इस यज्ञ की आग में चोरी जैसे भयंकर पाप को जलाकर खाक कर देना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आया बाबा। इस यज्ञ की भयंकर आग में चोरी जैसे भयंकर पाप को जलाकर खाक कर देना होगा। मुझे समझ नहीं आया बाबा। चुराई हुई चीजों को कहाँ रखता है तेरा पति, बता माँ। चोरी करके लाने के बाद 2 या 4 दिन घर पर रखने के बाद उसके बाद बेच देते हैं। अभी क्या क्या है घर में, बता। अभी वो कल गोपाल भाण के घर से रजाई और कंबल लाए थे। गोपाल भाण? ये किस मुसीबत का नाम है? नहीं नहीं, वो मुसीबत नहीं है, वो यहाँ के राजा का भांड है। जानते हैं बाबा, पहले ना उस गोपाल और मेरे पति में दोस्ती नहीं हुआ करती थी। लेकिन अभी सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, यही ना? बाबा, ये आपको कैसे पता चला बाबा? वही जो तेरे चेहरे पर लिखा है। मैं तेरे माथे पे सब कुछ साफ साफ देख पा रहा हूँ माँ। पता है बाबा, मैंने अपने पति से कहा था अभी आपकी नौकरी लग गई है तो फिर सर्दियों में रजाई और कंबल चोरी करके क्यों बेचारे को कष्ट दिया? इसका जवाब भी तेरे चेहरे पर लिखा है। अभी तेरे पति ने जो कहा है कि किसमें ज्यादा बुद्धि है देखता हूँ, मुझमें या गोपाल में, है ना? बोल। सही कहा बाबा, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा देखता हूँ महाराज के मदद के बिना गोपाल किस तरह बुद्धि के जोर से मेरे घर से रजाई और कंबल वापस ले जाता है। तो तेरा पति अभी कहाँ है? हाँ? किसे पता बाबा, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चले गए हैं बाबा, मुझे तो नहीं पता। तो फिर जा, घर के अंदर जा, जो भी चोरी का सामान रखा है सब लेकर आ। यज्ञ की आग में सब कुछ मुझे जला देना पड़ेगा, तभी तू पाप मुक्त होगी, तभी तेरे हाथों से मैं भिक्षा लूंगा। थोड़ी देर रुकिए बाबा, थोड़ी देर रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। ये लीजिए बाबा, रजाई और कंबल, और इस पोटले में है कुछ बर्तन और एक सोने की बाली भी है। क्या पता वो कहाँ से ये सब चीजें लेकर आए हैं बाबा। ये सब लेकर मैं चला। रात को नदी के तट पर बरगद के पेड़ के नीचे यज्ञ होगा, वहाँ आना जरूर। हो सके तो तेरे पति को भी लेकर आना। ठीक है बाबा, ठीक है। बम शंकर बम भोले, बम भोले। अरे ये कौन है रे? वैसी बात मत कीजिए, नियमित चोरी करके आप पाप का बोझा बढ़ा रहे हो। ये साधु बाबा हैं, आग में वो सांप जलाकर हम दोनों को पाप मुक्त कर देंगे, समझे आप? साधु? कहाँ का साधु? क्या रे केले पोछा, मुझे पहचान नहीं पाया? क्या तू ही है गुणी चोर? आवाज तो थोड़ी थोड़ी जानी पहचानी सी लग रही है। और मेरा चेहरा? गोपाल? कौन हूँ, पहचान है? अरे तो तुम तो गोपाल हो। तो बता किसकी बुद्धि ज्यादा है? बता बता। मेरी बुद्धू बीवी को कुत्ते की आवाज निकालकर मेरे घर से जो भी तूने चोरी किया था ना बेटा, आज साधु का भेष धारण करके तेरी भी बीवी को उल्लू बना के मैं ये सब लेकर जा रहा हूँ बेटा। और उसके साथ मुझे बहुत कुछ मिला है। गोपाल भाण, देखा ना कैसी बुद्धि है, आपसे तो कहीं ज्यादा बुद्धि है इनकी। इतने दिन मैंने सुना था राजा से चोर की बुद्धि ज्यादा होती है, लेकिन आज पता लगा चोर से भांड की बुद्धि बहुत ज्यादा होती है। समझ गया मैं। सारे भांडों की नहीं बेटा, सिर्फ इस गोपाल भांड की। सही कहा आपने। समझे, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि पूजा के समय में एक नई चीज करूँगा। हाँ, पूजा तो हर साल आती है महाराज, इसमें भला आप नया क्या करेंगे महाराज? कोई ऐसी चीज करूँगा जिसे देखकर सब के सब एकदम भौचक के रह जाएं।
वो क्या चीज है महाराज? अच्छा अच्छा ठीक है। आप लोग ही सबसे पहले कहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इस बार पूजा में। हाँ बताओ। ओ माँ, जो बात है आपके मन में वो भला कैसे आएगी हमारी जुबान पे? हाँ ठीक है तो फिर सुनो, इस बार पूजा का पंडाल मैं सोच रहा हूँ थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा। अलग तरीके से? अलग तरीके मतलब? इतने दिनों से आप देखते आए हैं सिर्फ कपड़ों के तिरपाल ढककर बनाए हुए, लेकिन इस बार देखिएगा गुड़ियों से बने हुए पंडाल। क्या नहीं, बल्कि हाँ, सिर्फ गुड़ियों के सहारे पूरे पंडाल को सजाया जाएगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज? वाह 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 वाह, अच्छा ये रहा एक और मौका और थोड़ा पैसा कमाने का। लेकिन इसके लिए तो काफी ढेर सारी गुड़ियाँ चाहिए होंगी ना महाराज? उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, खर्च भी कुछ नहीं है। क्या? हाँ, झूलन यात्रा के समय गोपाल के पोते पोतियों को जो भी गुड़ियाएं मैंने दी थी वो सारे ले आना, ठीक है? गया रे गया, पैसा कमाने का मौका हाथ से निकल गया। अब क्या होगा गोपाल दादाजी? लेकिन मैं सोच रहा हूँ सबके घर से एक ही रात को चोरी हो गई, सारी गुड़ियाँ गायब। आप क्या सोच रहे हैं? इसके पीछे किसका हाथ है? वरना और कुछ चोरी नहीं किया गया, सिर्फ चुन चुन कर वो गुड़ियाँ ही चुरा ली गई हैं। आपने सही कहा गोपाल दादाजी। मैंने कितनी बार दीदी से कहा कि वहाँ पर मत रखो। तू चुप कर। वो तुम जहाँ भी रखते वो वहीं से चोरी कर लेता। हाँ। लेकिन जब महाराज पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? वही तो मैं सोच रहा हूँ बेटा गुलटे। हमारी वजह से आप बेकार में झमेले में फंस गए हैं ना। अरे धत पगले, अरे तुम लोगों के लिए झमेला नहीं लूंगा तो किसके लिए लूंगा बोलो? है समझे मंत्री? ओह, कल ना मैं पूरी रात सो ही नहीं पाया। क्यों महाराज, आपका पेट गड़बड़ हो गया था? नहीं, मैंने कहा था गुड़िया लाकर पंडाल बनाएंगे, मतलब वो कैसे होने वाला है समझे? वो सब सोचकर मैं सो ही नहीं पाया। लेकिन महाराज, आप कह तो रहे हैं कि आप गुड़िया से सजाएंगे, पर पंडाल से गुड़िया चोरी नहीं हो जाएगी? वैसे पहरेदारी करनी पड़ेगी। अरे घूम फिर कर फिर वही गुड़ियाओं के बारे में बात हो रही है। लेकिन महाराज, गोपाल को तो कुछ गुड़िया लाने को कहा था ना? हाँ, तुमने सही याद दिलाया। क्या इस बार सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी? क्यों गोपाल, गुड़ियाएं कहाँ हैं? गुड़िया कौन सी गुड़िया भला क्यों महाराज? बोलिए। हाँ। वाह, गोपाल तुतला रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है महाराज। बताओ तो तुम्हें हुआ क्या है गोपाल? क्या तुम कल कही हुई बात भूल गए? कल कौन सी बात हुई थी? कहिए जरा महाराज, कहिए तो, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, मुझे लगता है तुम्हें ब्रह्मी साग खाना पड़ेगा तुम्हारी याददाश्त बढ़ाने के लिए। गोपाल भला ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच में महाराज, कल क्या बात हुई थी कहिए तो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, सचमुच कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे बाबा, तुम्हें मैंने कहा था ना, अरे बच्चों से थोड़ी थोड़ी करके गुड़ियाएं लेते आना। अरे जिसको लेकर पंडाल बनाएंगे, समझे? ओ, मुझे अब याद आया। हाँ, लेकिन मैं ना महाराज बिल्कुल भूल गया था, इसलिए कुछ कह नहीं पाया इस बारे में। गया है, और वो भी गोपाल। अरे बाप रे, यहाँ जरूर दाल में काला लग रहा है। अच्छा, ठीक है, तो कल से गुड़िया लाने का इंतजाम करो, ठीक है? समझे? जरूर महाराज, जैसा आप कहें, जरूर। लेकिन आखिर दाल में काला क्या है वो जानने के लिए तो गोपाल के पीछे पड़ना ही पड़ेगा मुझे।
तो फिर मांस, मछली और अंडे भी लाए हो ना? बताओ। लाया हूँ। तुम्हें खिलाते खिलाते ही तो मंत्री जी से जो भी मिला है वो सब खत्म हो गया है। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। मुझे यहाँ पर कैद करते समय याद नहीं था। हाँ। ऐ बेटा, काम तो हो गया है, आप तो इन्हें छोड़ सकते हैं ना। दिमाग खराब है। मंत्री जी ने कहा है जब तक गोपाल टकले को महाराज के पास सजा ना मिले इन्हें छोड़ा नहीं जाए, समझ गए तुम? पर क्यों? तुम लोगों के दिल में इतना डर क्यों है आखिर? हाँ, तुम्हें छोड़ दूं और तुम्हारा पति जाकर झट से महाराज से कह दे कि उसने वो गुड़िया चुराए हैं, है ना? और फिर तो इतनी मेहनत से बनाया गया खेल पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा, क्यों? हाँ बोलो। अरे वाह, सुना ना तूने क्या कहा? हाँ, तो फिर और देर करके क्या होगा? चल गोपाल दादाजी के पास, चल चल। सही कहा, चल दौड़ लगाते हैं। अच्छा, तो इस बार पूरा खेल मुझे समझ में आया, क्यों? तो अब समझो। आप क्या करोगे गोपाल दादाजी? सबका पर्दाफाश करूंगा आज मैं। महाराज, क्या गोपाल आज कुछ गुड़िया लेकर आया है या आज फिर से भूल गया वो? वाह वाह, सुबह सुबह एकदम असली बात याद करा दी तुमने। तो फिर गोपाल गुड़ियाएं लाए हो के नहीं? महाराज, अब वो गुड़िया और नहीं है महाराज। क्या 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 कह रहे हो तुम? चोरी हो गई है महाराज। मतलब? क्या महाराज के इतने चहेते गुड़िया चोरी हो गए? छी 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 छी, कुछ गुड़ियाएं थी और वो भी तुम्हारे पोते पोतियां सावधानी से नहीं रख पाए गोपाल। हाँ, छी 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 छी। हाँ, छी, इन सब बातों से कोई फायदा नहीं होगा महाराज। कठोर सजा, कठोर से कठोर सजा सुनानी होगी गोपाल को। कठोर सजा सुनाओ महाराज गोपाल को। हाँ हाँ, तुम्हारे पोते पोतियों की लापरवाही की सजा तो तुम्हें मिलेगी ही गोपाल, मिलेगी ही। महाराज, गोपाल को कृष्णनगर से बाहर कर दीजिए महाराज, हमें बहुत परेशान किया इसने। हाँ हाँ, कल से तुम मैंने कहा कि चोरी हुई है, लेकिन चोर कौन है वो भी तो मुझे पता है महाराज। हाँ, क्या महाराज, गोपाल फिर से चालाकी कर रहे हैं महाराज, आप उसे सजा सुना दीजिए, सजा। वाह, चोर को बिना पकड़े मुझे सजा देंगे महाराज? हैं? किसने 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 की चोरी? कहो कहो। केले पोचा ने। समझ गया, सजा के डर से तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है गोपाल, तुम बौखला गए हो गोपाल। अरे केले, जो तुम्हारी छाया को भी देखकर प्रणाम करता हो वो भला तुम्हारे पोते पोतियों की गुड़िया चोरी करेगा? बहुत हंसी है महाराज, अब असली काम किया जाए महाराज। तो फिर केले को लाया जाए, उसी से हम लोग सुनेंगे असली बात क्या है महाराज। नहीं महाराज, मैं और चोरी, और वो भी गोपाल जी के घर पर, कभी भी नहीं। देखिए महाराज, गोपाल फिर से चालाकी करे जा रहा है और अब समय बर्बाद न करके गोपाल को भगा दीजिए महाराज, भगा दीजिए कृष्णनगर से बाहर। तो फिर केले, तूने तो चोरी नहीं की, लेकिन कल तूने कहा ना कि तेरी बीवी अपने बाप के घर गई है। हाँ हाँ, गई है ना। हाँ, और कितने झूठ बोलेगा तू पोचा, लेकिन तेरी बीवी को तो बोटा और घोटा ने अपने घर में बंदी बनाकर रखा है। महाराज, गोपाल की बकवास सुनकर समय बर्बाद मत कीजिए महाराज। मैं बकवास कर रहा हूँ? है, गुलटे और नेपला ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, तुम्हारे कहने से होगा ना? मैं पहले ही पहरेदार लगाकर बोटा, घोटा और केले की बीवी को पकड़ कर लाया हूँ। हाँ। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, इन लोगों ने मेरी बीवी को बंदी बना कर रखा था, और अगर मैं चोरी नहीं करता तो। मर गया रे, ये तो सब बोल रहे रे। हमारी कोई गलती नहीं है महाराज, सब कुछ मंत्री जी की वजह से हुआ है। हाँ, नहीं महाराज, हाँ, गुड़िया चोरी करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था आपके मंत्री जी का। हाँ महाराज। अच्छा रुको, तो मैं चखाता हूँ तुम्हें मजा। अरे वो मर गया महाराज, मर गया। কি এত বড় কথা? তোমার কোন স্বাদ আহ্লাদ আমি মেটাইনি শুনি, এই জন্যই বলে না। কি বলে?
বলো বলো, থামলে কেন বলো? থাক থাক, তবে আমার নামও গোপাল। রোজ রোজ তোমার এই মুখ নাড়া আমি আর সহ্য করবো না। মনের মধ্যে যা যা স্বাদ বাসনা আছে বলে যাও, কথা দিচ্ছি চুরি করে হোক ডাকাতি করে হোক তোমার স্বাদ আমি মেটাবোই মেটাবো। সত্যি বলছো? সত্যি বলছো আমার স্বাদ মেটাবে? বললাম তো মেটাবো। বলো কি চাও? ক ভরি সোনার, কটা ভালো কাপড়? হ্যাঁ বলো 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 শুনি। ওসব আমি চাই না। তাহলে কি চাও? হ্যাঁ আমার না অনেক দিনের ইচ্ছে, বাড়িতে মা দুর্গার পুজো করি গো। কি বলে? মা দুর্গার পুজো? সে কি করে হবে? কি করে হবে মানে? যেমন করে হয় তেমন করে হবে। না না, সে হয় না। মহারাজের বাড়িতে যখন অত জাঁক করে পুজো হয়, তখন আর আমার বাড়িতে নতুন করে পুজো করাটা কি ভালো দেখাবে বলো? মহারাজ জানতে পারলে কি ভাববেন বলো তো? হ্যাঁ দেখো, তিনি কি ভাবলেন না ভাবলেন তাতে আমার কিছু যায় আসে না। মোদ্দা কথা, আমার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন পুজো আমি করবই। আর তার ব্যবস্থা যদি না করে দাও, তাহলে তুমি সংসার ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যাবার আগে না আমি চিরদিনের মতো বাপের বাড়ি চলে যাবো, এই আমি বলে দিলাম। হ্যাঁ না না না, যাবো না যাবো না যাবো না। কেন কেন যাবে না? ফি বছর যখন আশ্বিনের এই কটা দিন আমার আর আমার ছেলে মেয়েদের সাথে আমার বাপের বাড়িতে মানে মরতে যাও, তখন এবছর কি এমন অনর্থ ঘটলো যে আমার বাপের বাড়ি যাবে না বলে তুমি এমন বেঁকে বসলে? বেঁকে বসার যথেষ্ট কারণ আছে। আশ্বিনের এই কটা দিন তোমার সাথে তোমার বাপের বাড়ি গিয়ে আমি আজকাল আর তেমন করে খাতির যত পাই না। সকলে তো তোমাকে নিয়েই মত্ত থাকে। তোমারই পুজো, তোমারই অঞ্জলি, আর সকলের মাথার ওপর চালচিত্রে আমি দেবাদিদেব মহাদেব হয়ে সেই যে বসে আছি, সে কথা কজন খেয়াল রাখে? হ্যাঁ কি 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 বলছো? কি খেয়াল রাখে না? আমি তো পই পই করে বাপের বাড়ির লোকজনকে বলে দিই যাতে সর্বক্ষণ তোমায় নজর রাখে। কিরে নন্দী, আমি বলি না? হ্যাঁ বলেন তো। তুই চুপ কর। ঢং কত! পই পই করে বাপের বাড়ির লোকজনকে বলে দি যাতে সর্বক্ষণ তোমার নজরে রাখে। আরে নজর রাখা তো দূরের কথা, সামান্যতম খেয়ালটা পর্যন্ত কেউ রাখে আমার? মনে নেই গত বছর ওই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ি কি কাণ্ডটা ঘটেছিল? কি 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 ঘটেছিল? সব ভুলে গেলে গিন্নি? সকলে তোমায় নিয়ে এতটাই মত্ত ছিল যে গোটা একটা দিন আমার নৈবেদ্য দিতেই ভুলে গেল। বলো বলো তুমি, এটা অবহেলা নয়? আর যেখানে অবহেলা সেখানে আর যেই জান না কেন এই ভোলা মহেশ্বর যায় না। তুমি তাহলে সত্যি যাবে না? একবার যখন না বলেছি তখন না। তাহলে যাবেই না? এত যে তোমার, তাহলে তুমিও কান খুলে শুনে রাখো। তুমি যদি আমার সাথে না যাও আর এ নিয়ে যদি আমার বাপের বাড়িতে আমায় অপদস্থ হতে হয়, তাহলে কিন্তু বিজয়া দশমীর পর আমি আর কৈলাসে ফিরবো না, এবং সেটা চিরকালের জন্য। এই আমি বলে দিলুম। হ্যাঁ। নাম নেবেন শিব ঠাকুর? তা না হয় নিলাম, কিন্তু কে বলতো তুই? খুব চেনা চেনা লাগছে। আগে আমি গোপাল। গোপাল মানে ওই যে কৃষ্ণনগরের। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে বাবা, তুই আবার এখানে কেন? মানে কি করে এলি? মানে হঠাৎ করে আমার এখানে আবার কি মনে করে বাপু? ওই মন্দিরে গিয়ে আপনার নাম জপ করতেই কিভাবে জানি না এখানে চলে এলাম। এই রে, এখানে আসার গোপন দরজাটা বোধহয় বন্ধ করতে ভুলে গেছিলাম। যাকগে, এবার আসার আসল কারণটা বল দেখি। আগে আমার সহধর্মিনী মানে আপনার বৌমা, এবারে একটা বায়না ধরেছে যে ভাই এবার পুজোর কটা দিন আপনাকে আর দুর্গা মাকে আমার গরিবের কুড়েতে একটু পায়ের ধুলো দিতে হবে। পারলাম না। কেন বাবা? কারণ আমি স্থির করেছি এবছর আমি আর তোদের ওখানে যাব না। কেন বাবা? আমরা মানে আপনার ভক্তের দল কি দোষ করলো বাবা? বছরের তো ওই কটা মাত্র দিন বাবা মাকে একসাথে কাছে পাই আমরা। বাবা বাজে বকিস নি তো। বাবা মা বলিস না, বুঝলি? বাবা মা আর বলিস না, শুধু মা বল, মা। কারণ তোদের যত নাচানাচি সব তো তোদের মাকে নিয়ে। বাবার কথা মনে রাখিস তোরা? এসেছিস যখন তখন তোদের ওই মাকে নিয়ে যা, আমাকে এসবের মধ্যে টানিস না। আপনি কি বলছেন বাবা?
না 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 না, এই আপনার মিথ্যে অভিমান। শিব ছাড়া কি কোনো পুজো সম্পন্ন হয়? না হতে পারে। মনে নেই শিবহীন যজ্ঞ করতে গিয়ে দক্ষ রাজার কি অবস্থা হয়েছিল? খুব তেল মারছিস দেখছি। ছি 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 ছি, এ বাবা, যিনি ত্রিলোকের অধীশ্বর হয়েও সামান্য একটা বেল পাতাতে সন্তুষ্ট হন, তাকে অকারণ তেল মেরে কি লাভ বাবা? বাহ, তুই তো খুব ভালো ছেলে। তোর কথায় আমি সত্যি গলে জল হয়ে গেলাম রে গোপাল। তাই এবারে খুলে বল তো বাবা, আমি যদি সত্যি না যাই তাহলে তোর কি খুব একটা অসুবিধে হবে? অসুবিধে হবে মানে? ভয়ঙ্কর অসুবিধে হবে। আপনার বৌমা আমায় হুমকি দিয়ে বলেছে যে জীবনে এ তার প্রথম পুজো, আর সে পুজোয় যদি আপনাদের না নিয়ে যেতে পারি তাহলে সে আমায় ছেড়ে জন্মের মতো বাপের বাড়ি চলে যাবে। ও, এখানেও সেই হুমকি? জানিস তো, তোর মাও না আমায় হুমকি দিয়ে বলেছে যে আমি যদি মর্তে না যাই তাহলে তাহলে সে আর বাপের বাড়ি, মানে তোদের ওই মর্ত থেকে এই কৈলাসে আর ফিরে আসবে না। বাবা, কি কাণ্ড! আমি জানতাম আমার বউটাই শুধু দজ্জাল, কিন্তু এখন দেখছি মাও তো কম যান না। আরে কম যাবে কি করে? ভুলে গেলি দজ্জাল বলেই না ওই রকম মহাপরাক্রমশালী মহিষাসুরকে পায়ে দলন করে দেবতাদের কাছ থেকে অসুর দলনী খেতাব পেয়েছে। হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা আচ্ছা বাবা, বউ মাত্রই কি দজ্জাল হতে হয়? তাদের কি কারণে অকারণে সব সময় স্বামীকে হুমকি ঝাড়তে হয়? কি আর করবি বল, সবই ভবিতব্য। তবে আমিও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নই। তুই তোর বউকে ভয় করতে পারিস, কিন্তু আমি করি না। দুর্গার হুমকির কাছে নতি স্বীকার করে আমি কোনো মতেই ওর সাথে মরতে যাব না। তাহলে আমিও আর বাড়ি ফিরবো না, এই কৈলাসেই থেকে যাব। নন্দী ভিঙ্গির সাথে আপনার পদসেবা করেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব বাবা। সে কি করে সম্ভব? জ্যান্ত মানুষ এখানে চিরদিন থাকতে পারে না। যা 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 যা, বাড়ি ফিরে যা। না বাবা, চলে যেতে বলবেন না। আপনাদের না নিয়ে যেতে পারলে বউ তো আমায় ছেড়ে চলে যাবে বলেছে। বাবা, বাবা গো, ও বাবা, আপনি ভোলে ভালা সন্ন্যাসী মানুষ, বউ ছাড়া আপনার হয়তো চলে যাবে, কিন্তু আমার যে একদিনও চলবে না বাবা। হাত পুড়িয়ে যে রেঁধে খেতে পারি না আমি। অপদার্থ, মোচ মোচ, চোখের জল মোচ। বলি এত মস্করা জানো, কথার মাঝে টিপ্পনি ঝাড়তে জানো, আর রেঁধে খেতে জানো না? ও বাবা। নন্দী, এই নন্দী, দূর 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 দূর, পোড়া কপাল আমার। যেমন হয়েছে স্বামী, এমনি হয়েছে ছেলে মেয়েগুলো। একজন তো যাবে না বলে গুসা করে বসে আছে, আর ছেলেপুলেগুলোর কোনো হুঁশই নেই। আরে বাবা, আজ বাদে কাল মামার বাড়ি যাবি, একটু গোছগাছ করে নে। তা না, শুক্তোটা যা হয়েছে না, ও আর একটু দিয়ে বাবা। দিবি? দে দে দে, তাহলে আরেকটু দে। আরে মা, এই মোচার ঘন্টটা করেছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ। বাহ বাহ, খুব ভালো, খুব ভালো। এ কি, তুমি আবার কোত্থেকে? হ্যাঁ আমি। হ্যাংলা বুড়ো, এই ছিল তোমার মনে? সেই এলে, তবে এইভাবে? বেশ করেছি, গোপাল আমায় ভক্তি করে নিয়ে চলে এলো, তাই এসেছি। ও, তাহলে সব গোপালের কীর্তি। গোপাল, তুই তাহলে তোর বাবাকে পুষলে নিয়ে এসেছিস? জানিস এর জন্য তোর কি করতে পারি আমি? অপরাধ নিও না মা, দজ্জাল বইয়ের ভয়ে এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না আমার। মা, একটা কথা বলবো মা? বলছি কি, বেলা দুপুর করে এলেই তখন তোমার এই গরিব মেয়ের ঘরে এক মুঠো খেয়েই যাও না মা। বসে যাও দুর্গা, বসে যাও। যা চা অন্য পায়ে ঠেলো না। রাগ দেখিয়ে কৈলাসে যেতে গেলেও তো সেই সন্ধে হয়ে যাবে, এখন কোনো ট্রেন নেই। না খেয়ে গেলে পিত্তি পড়ে অম্বল হয়ে যাবে। বসো বসো। থাক থাক, আমার জন্য তোমার অত না ভাবলেও চলবে। মা, বাবার উপর রাগ করো না মা, রাগ করো না। আসলে এবছর আমারই মনে সাধ জেগেছিল মা,
তোমাদের ঘরে এনে পুজো করি। আর আজ যা হলো সে তো পুজোর থেকেও বড় মা। তা সে এলেই যখন তখন না খেয়ে চলে যেও না মা, যেও না। দেখো দুর্গা, দেখো, দেখে শেখো। জাঁক নেই, জমক নেই, আছে শুধু অন্তরের ভক্তি। আরে বাবা, আসলে এটাই তো আমরা চাই নাকি? কিন্তু মহালয়ার তো এখনো 3 দিন বাকি। 3 দিন আগে খেতে বসে যাব। তাতে কি হয়েছে মা? আমাদের মনের মধ্যে সব দিনই তো তোমার পুজো মা। তাহলে বে দুটো খেয়ে নি। খাও মা, ভালো করে খাও, পেট পুরে খাও। খাও মা, ভালো করে খাও, পেট পুরে খাও। খাও মা, ভালো করে খাও, পেট পুরে খাও। খাও মা, খাও, পেট পুরে খাও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছে। এই 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 ঘুমের মধ্যে কি খাও খাও করছো? দুর্গা মা কোথায় গেল? তোর ভালো লাগে না। সবে মা দুর্গা শুক্তো মেখে ভাতটা মুখে তুলতে যাচ্ছিল, না ঠেলা মেরে দিল ঘুমটা ভাঙিয়ে। তুমি না এটা যাচ্ছে তাই বউ। মাগো, স্বপ্নে এলি, সত্যি সত্যি এলি না মা? পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছিস, আর আমার কি হবে একবার ভেবে দেখেছিস? আমি তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তোমার কথাই ভাবছিলাম। তাই নাকি? তা 7-5 ভেবে কিছু ঠিক করলি? আমি এসে থাকবো কোথায়? তুমি একবার এসেই দেখো না, তোমাকে নিয়ে একেবারে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। রক্ষে করো, কাড়াকাড়ি করে দরকার নেই। নেই বললেই চলবে, একবার এসেই দেখো না। আদরের চোটে একেবারে আইঢাই করবে। ওরে, আমার একটা ঠাঁই দরকার, আর আমি ঠিক করেছি এবার আমি মহারাজের কাছে এসেই উঠবো 2 দিন পরে। কেন মা, তোমার এই গরিব ছেলে কি দোষ করলো বলো তো? নাও নাও, এবার রাত দুপুরে এ আবার কি আদিক্ষেতা? ওনার দোষ ধরতে হবে। তুমি এখানেই থাকো। বুড়ো বয়সে এ আবার কি বিব্রতি? আমি এখানে থাকবো না তো কোথায় যাবো? ওঠো ওঠো। স্বপ্ন দেখছিলাম। ও কি জ্বালা! তোমার জ্বালায় কি আমি মাকেও ডাকতে পারবো না? মা দুর্গা, রক্ষে করো, রক্ষে করো। দর্শকর্মার জন্য 1000 খানেক, আর মণ্ডপ সাজাতে আরো 1002, আর ভোগ প্রসাদ মিলিয়ে যদি 1005 ধরি তাহলে। মহারাজ, গত আধ ঘন্টা ধরে আপনি একবার ডান হাতের কর গুনছেন আর একবার বাঁ হাতে। ব্যাপারটা কি বলুন তো? আমি থাকতে আপনার কিসের এত চিন্তা? আরে গত বছর পুজোয় তো অনেক টাকা নয় ছয় হয়েছে, তাই এবার ভাবছি আমি। না না, ভাবির আর কি আছে, এবার ওই লেভেলের হাতে না দিয়ে। হ্যাঁ, হিসেব সব আমি দেখব, তবে আমার সঙ্গে কিন্তু তোমায় থাকতে হবে গোপাল। হ্যাঁ বলছেন যখন, তাহলে তাছাড়া আর কি বা করা যায়? মন্ত্রী মশাইরে তো বয়স হচ্ছে। ওরে হতভাগা, আমি বুড়ো আর তুই যেন কচি খোকা। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, পুজো এবার বেশ ওই জমিয়েই হবে। হওয়াচ্ছি, জমিয়ে হওয়াচ্ছি। আমার পাকা ধানে মই দিয়ে তুমি ভর গটমট করে হেঁটে যাবে, আর আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখবো। তাই কখনো হয়? কি হলো মন্ত্রী? কি যেন ওই বিড়বিড় করছো মনে হচ্ছে। বলার আর কি আছে মহারাজ, আমার তো একটাই মন্ত্র, কথা কম আর বেশি কাজ। বাবা বাবা বাবা, এই তো যাই। না 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 না, গতিক সুবিধে ঠেকছে না। এদিকে দেবী আবার স্বর্গ থেকে শটান কৃষ্ণনগরে আসছে। এই চালিয়াত মন্ত্রীর পাল্লায় পড়ে এবার লজ্জায় না মহারাজের মাথা কাটা যায়। বাহ, বাচ্চাগুলো তো বেশ ফুটফুটে।
না, একা একা রাজপ্রাসাদে না গিয়ে এদের সাহায্য নেই। আমার হয়ে এরাও তাহলে কিছু বলবে মহারাজকে। আয় আয় তাড়াতাড়ি আয়, খেলা শুরু করব। তোর আজ আমার খেলতে ভালো লাগছে না, চল আমরা বরং ঠাকুর দালানে যাই। হ্যাঁ চল, এখন তো ঠাকুর বানানো চলছে। না না, পরে সবাই মিলে গোপাল দাদুর সঙ্গে যাব। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটাই ভালো হবে। হ্যাঁ গো, তোমরা আমায় তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাবে? ও বুড়িমা, রাজার কাছে যাবে কেন গো? নালিশ করতে? না বাবা না, আমার তো এখানে কোথাও ঠাঁই নেই, তাই রাজার কাছে যাব যদি তার দয়া হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো, আমরা নিয়ে যাচ্ছি মহারাজের কাছে। মহারাজ আমাদের খুব ভালো। আরে একটা ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে। খালি বাসন মাজো, ঝাড় দাও, রান্না করো। খেটে খেটে কত রে একেবারে কালি পড়ে গেল গো। ওই গো গিন্নি, বাড়িতে মুড়ি বাতাসা কিছু থাকলে চটপট দাও দেখি। কেন কেন কেন, আমার মাথা আছে, ওটা দিয়ে চলবে না? আস্তে বলো, আস্তে আস্তে, সঙ্গে যে অতিথি আছে। সে কি গো, আবার কাকে জুটিয়ে আনলে? এই বুড়িমার কোথাও থাকার জায়গা হচ্ছিল না তো, তাই 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 তুমি ট্যাং ট্যাং করে বাড়ি নিয়ে চলে এলে। বলি বলি, এটা বাড়ি না ধর্মশালা? এই এই তো কটা দিন, সামনে পুজো, ততদিন না হয় একটু। সেই পুজো পার করে বিদায় হবে? রইলো রইলো পরে তোমার সংসার, আমি চললাম বাপের বাড়ি। না না, বালাই 60, তুমি কেন যাবে মা? তার থেকে আমি বরং না হয়। সে কি, তুমি আবার যাবে কোথায়? ওই যে প্রাসাদের প্রতিমা কোথায় তৈরি হচ্ছে সেটা একবার দেখতে গেলে হতো না? তারই এক পাশে যদি। না না না, যদির কথা নদীতে ফেলে তুমি এখানে চেপে বসো তো, কাল যাবো কোন সময় করে, আমি নিয়ে যাবো তোমায়। বুড়ির আবার গোসা ভারী, বাড়ি বয়ে যখন এসেইছ তখন থাকোই না হয় কদিন। এই বলেছিলাম না, গিন্নির মনটা নারকলের মতো, বাইরেটা শক্ত, ভেতরটা যেন নরম শ্বাস। প্রতিমা তৈরি কদ্দূর? এই যে মহারাজ, প্রায় শেষের দিকে। হ্যাঁ, সে কি, শেষে ডোবাবে নাকি মহারাজকে? রাত পেরোলেই মহালয়া। না, চারপাশটা একবার ভালো করে দেখি আর কি কি কাজ বাকি আছে। মন্ত্রীমশাই, এদিকের কাজ সব শেষ। একদম আপনি যেমনটা বলেছিলেন, শুধু আপনি একবার ইশারা করে দিলেই হবে। খালি দেখবেন আমাদের এলেম বটার ঘটাকে সব বুঝিয়ে রেখেছি, ওরাও একদম তৈরি হয়েই থাকবে। আর তারপর মহারাজ কাল চক্ষু দান করতে এলেই এক জম্পেশ খেল হবে। বাবা, আমার তো শরীরটা এখনই কেমন করছে। কাল দেবী চোখ খুলবেন, আর দেবী জেগে উঠলে দেবীর মায়ায় অলৌকিক কিছু হতে পারে। কি গো বুড়ি, তোমার যে ঠাকুর দেখে আর মন ভরছে না? না না, ঠিক তা নয়, তবে কি তোমার মনে মনে কি আছে বলো তো? কাল চক্ষুদানের সময় কোনো গন্ডগোল পাকবে না তো? আজ কিছুতেই ঘুম আসছে না, যে ঘুমটা আসবো করছে অমনি পটকা ফেটে উঠছে, আর ঘুমটাও ভেঙে যাচ্ছে। পটকা? কোথায় পটকা? ও, পটকা ফাটছে ঠাকুর দালানে, আর তাই তো ঘুম আসছে না। ঘুমের আর কি দোষ? মাথায় যদি সব সময় এটা সেটা চিন্তা ঘুরপাক খায়, তাহলে আর ঘুম আসবে কোথা থেকে? না না না, একটা খটকা কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না। বুড়ি কেন ওই কথাটা বললো? এখন আমার ঘুমের মাথা না খেয়ে মটকা মেরে শুয়ে থেকে মনের খটকা সামলাও। হ্যাঁ, শুয়ে আরেকবার ভাবি, বুঝলে? কাজ সব
সব শেষ। একদম আপনি যেমনটা বলেছিলেন। মহারাজ কাল চক্ষু দান করতে এলেই এক জম্পেশ খেল হবে। কাল সকালে যা একটা কেলোর কীর্তি হবে তা তো এখন থেকেই বুঝতে পারছি। মহারাজের কপালে ঘোর দুঃখ আছে। ও বেটা মন্ত্রীটা দেখছি হাড় বজ্জাত। ঠিক বেটা অমাত্য আর সেনাপতিকে বাগে এনে ঘুঁট পাকিয়েছে। মন্ত্রীর পাতা ফাঁদ আমি নিজে কাটবো না। সেবার গোপাল যখন স্বর্গে গেছিল তখন আমি ছিলাম না, তাই গোপালের বুদ্ধির ধার দেখতে পাইনি। এবার তাই দেখবো গোপাল কি করে ব্যাপারটা সামলায়। ভক্তের কাজ এবার ভক্তকেই করতে হবে। না, গন্ডগোল তো একটা আছেই, আর তা আছে নীলখাত ওই ঠাকুর দালানে। তাহলে বুড়িমা ওখানে দাঁড়িয়েই কেন কথাটা বললো? আর মন্ত্রী বেটাও কাজ দেখার ধান্দায় প্রতিমার পিছনে কেন সেধিয়ে গেল? ঠিক 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 ধরেছি। দুয়ে দুয়ে চার করলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে ন্যাপলা, তুই ভালো করে প্রতিমার চারপাশটা দেখ, আর আমি আর গুলটে মিলে প্রতিমাটা একবার খুঁটিয়ে দেখি। এটার জন্য এত রাতে তুলে নিয়ে এলে? ঠিক আছে, চলো গোপাল দাদু, এই দিক থেকেই দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো করে দেখ, কোনো ফাঁক ফোকর বাদ দিস না কিন্তু। পেয়েছি দাদু, এই দেখো একটা দড়ি প্রতিমার পিছন দিকে উঠে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ গুলটে, তুই ওই দড়িটার মাথার দিকটা দেখ। এটা কি গো দাদু? এটা যে একটা রকেট। ব্যাস ব্যাস, এবার ঠিক বুঝে গেছি। চোখ বুঝলেই কেন এত পটকা ফাটছিল দুমদা। এবার তাহলে কি হবে? যা হবার তাই হবে, তবে শুধু তোদের একটা কাজ করতে হবে, বুঝলি? আয় আয়, এদিকে আয়, এদিকে আয়। ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিই ভালো করে। বুঝলি তো এবার? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম। দিন দিন মহারাজ, আর দেরি করবেন না, তাড়াতাড়ি রং দিন। কিরে বটা, কিছু শুনলি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই তো মন্ত্রী মশাই চেঁচাচ্ছেন দিন দিন বলে। ওরে ওরে, ওটাই তো সংকেত রে, ওটাই তো সংকেত। নে 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 নে, দে দে, আগুন ধরিয়ে দে, দে। হ্যাঁ হ্যাঁ মহারাজ, হ্যাঁ, ঠেকান ঠেকান, তুলিটা ভালো করে ঠেকান। মন্ত্রী মশাই, আপনি বরং ওই মহিষাসুরের মুখের কাছে গিয়ে টুলটা শক্ত করে ধরুন, আমরা বাকিরা এদিকটা ধরি। ওদের কিছু বুঝতে দিলে চলবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো এই তো এই তো, আমি শক্ত করেই ধরেছি। ওরে বাবা, কি বেটা, আমার তো সেনাপতি সব নিষ্কর্মার ঠেকি রকেটটা কোথায় বদলে কোথায় গুঁজেছে। সত্যি গোপালটার বুদ্ধি আছে বলতে হবে। বাচ্চাগুলোকে দিয়ে রকেটটা ঠিক উল্টো জায়গায় গুঁজে দিয়েছে। এসব কি হচ্ছে? কেন মহারাজ, পণ্ডিত বলেছিল না দেবীর চোখ ফুটলেই অলৌকিক কাণ্ড ঘটবে? তাই মন্ত্রী আপনার পেট ফুটো করতে চাইলো, এখন দেখুন কেমন নিজের প্রাণ নিয়ে টানাটানি করছে। ওরে গেলু রে, ওরে কি আছিস রে, আমায় বাঁচা রে। ওরে এই ফাটলো, এই ফাটলো। বলো হরি বল, হরি বল, বলো হরি বল। ফেটে গেল ষড়যন্ত্রের ঢোল। ঠিক হয়েছে, দোষী উচিত শিক্ষা পেয়েছে। সত্যি গোপাল, তোমার জবাব নেই। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.